म्हाका दिसता आय बीन व्हेरी वोकल ऑन दिस सब्जेक्ट फॉर क्वायट सम टायम. कोरोनाचो विशय, गोंयकारांचो विशय हो आमी उलयत आसा. आज देवादयान सीएमाक बुद्धी आयली की ऑल पार्टी मिटींग मागूंक जाय आशिल्ली, जी एक्चुअली बरी पयलीं मागूंक जाय आशिल्ली, आज न्हय. पूण जरी मागयतकर एक वाटेन दिसता की अजून सरकार कोरोना बाबतींत कितलो सिरियस आसा काय म्हणून. कित्याक द वे दे आर टॉकिंग अबाउट इट की कांयच जावचें ना, सुसेगाद आसा, प्रॉब्लेम ना. हांगा एक भंय निर्माण जाला की हाऊ इम्पॉर्टंट इट इज फॉर द गव्हर्नमेंट टू कन्सिडर अ लायफ ऑफ अ गोवन. गोंयकारांचो लायफ कितलो प्रिशियस आसा हो महत्वाचो विशय. आनी त्या विशयाचेर अजून जे विशय आमी परत परत उलयत आयिल्ले आसा, आज परत मुख्यमंत्री कडेन उलयल्ले आसा. ताणें एक इम्पॉर्टंट सांगलां की जे आमी तारवटी भाव नाल्यार स्टँडर्ड गोवन्स हू आर अब्रॉड who need to come back to Goa, तांकां आमी स्ट्रॉंगली मागला की क्वारंटाईन चार्जीस बंद करा, होम क्वारंटाईन जावनी, अँड लेट अस बी हॅव्हिंग सम comfort line for these people. Positively चित्ता आमी सांगला, expect him to come positively, at least in the interest of Goans. Secondly, the transparency factor which is creating a panic. Transparency factor which is creating a panic. म्हाका दिसता that transparency needs to come in. ट्रान्सपरन्सी नाशिल्ल्यान पॅनिक जावंक लागला. हो पॅनिक कित्याक जाता? पॅनिक जाता कारण आमकां इन्फॉर्मेशन क्लियर मेळना. क्लियर समज सांगले खंय जाला, कितें केला, एक्शन कितें घेतला जाल्यार वी वील बी एबल टू रिएक्ट टू इट. थर्ड इम्पॉर्टंट इज द इन्फ्रास्ट्रक्चर. वी आर नॉट टच द फर्स्ट पीक. बाकीच्या स्टेटांत फर्स्ट पीक जालो, आता वी आर स्टील टू टच द फर्स्ट पीक. फर्स्ट पीक जातकर कितें हालत जातली जून जुलयान, हो प्रश्न पडटा आमकां सगळ्यांक. हाऊ वी नीड टू हँडल दीस. ताच्या खातीर वी कॅनॉट प्लॅन फॉर द डे. We have to plan in advance for the whole thing which can come. जावचे न्हय, पूण जालें जाल्यार कितें आसा? Are we prepared to check what has happened? आज आमी 200 बेडाचेर उलयतात, दोग जाणांचेर 200चेर उलयतात. समज 1000 जाली केस जाल्यार आमचे कडेन बाज्यो आसा. डू वी हॅव हॉस्पिटल्स? ताच्या खातीर हांवें सांगिल्लें लेट अस नॉट, वी हॅव टू लर्न फ्रॉम द अदर स्टेट्स लायक दिल्ली. जंय बेड्सांचें सुद्धा ब्लॅक मार्केटिंग सुरू जालें जाय तेन्ना. ताच्या खातीर आज द गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा नीड्स टू टाय अप विथ ऑल हॉस्पिटल्स, प्रायव्हेट जावं बाकीचे जावं. 80% जाल्यार 80% कॅपिंग करपाची गरज आसा. बेड इन्व्हेंटरी आमचे कडेन अवेलेबल आसपाक जाय. सेकंडली आयसोलेशनाक दवरतले जाल्यार रेल्वेचे समज दवरपाक जाय कोचीस, जाल्यार आयसोलेशन आमकां करपाक रेल्वे कोचीस हाडून वी हॅव टू मेक देम एज आयसोलेशन कोचीस टू एन्श्युअर दॅट इट इज अवेलेबल. थर्ड, ट्रीटमेंट दिता जाल्यार देर इज अ इंजेक्शन बाय द नेम ऑफ एक्टरमा काय कितें तरी, विच इज मेड बाय सिप्ला. नाव दीस मेडिसिन इज अवेलेबल ओनली फॉर द एफोर्डेबल अँड द रिच. कित्याक एक इंजेक्शन जवळ जवळ 80,000 पडटा. हे आमकां डिफरन्सिएशन जावचें न्हय, अँड दीस मेडिसिन शूड बी अवेलेबल फॉर एवरीबडी. The department was caught unaware, so they said we will study it. After they study करीत 3 महिने काढले, they may study this also and tell us what they are doing. Infrastructure was one part. Education is one more area which we have spoken on. कित्याक एक म्हणल्यार online can be achieved. आता इंटेंट सरकाराचो कितें आसा दिश्टी पडटलो. 2 महिने फुडें समज आमी वतात जाल्यार आतां आमकां एज्युकेशन खंय आसा, वॉट वी नीड टू प्लॅन इन 2 months, हाऊ वी आर गोइंग टू गो ऑनलायन, हाऊ वी कनेक्ट द लास्ट माइल. दीस वी हॅव गिवन इनफ सजेशन्स. एज अ IT मिनिस्टर आय नो वॉट वी हॅव डन देन. सिम कार्ड्साची स्कीम काडपाक येता. खुबश्यो स्किमी सुजाव करून हाका मुख्यमंत्र्याक दिल्ले आसा. सेकंडली ताका सांगला कंटेंट. CBSE हॅज ऑलरेडी रिड्यूस 30% ऑफ द कंटेंट. भुरग्यांचे पेरेंट्स आर इन अ नो हाव ऑफ टू नो वॉट एक्झॅक्टली वेदर वॉट कंटेंट इज गोइंग टू बी देर फॉर द होल इयर. आनी तिसरी इम्पॉर्टंट की थंय अंदू फीज भरपाक खूब जाणांक त्रास जाल्ले आसा. जेन्ना पॅन्डेमीक जाला, लोकांची इन्कम कमी जाला, जाल्यार स्कूल्स विच आर एडेड ऑर नॉन एडेड आर आस्किंग फॉर फीज अपफ्रंट. So parents are finding it difficult to pay this education fees. So हाजेर लक्ष घालून सोल्युशन दिवपाक लायिल्लें आसा. This is as far as education is concerned. Austerity measures already बाब सुदीन दवडीकर उलयला. I will not be repetitive on it, but we need to go with this कित्याक we need to come back to the basics. इम्पॉर्टंट सारखे म्हणल्यार आमकां इज टुडे टू प्लॅन द जून जुलय मंथ्स विच वी वील नो वेर वी आर. आणि मांगोर हिल सारकेली एरिया लॉकडाऊन करची, नॉन गोवन्सांक न येवपाक करचे. समज ट्रेनी आनी तूं फ्लायट समज बंद करूंक शकना जाल्यार in the SOP we can have a condition where we say non-Goans will not be allowed to enter Goa without a proper legal validity. So tanka we can have our own SOPs. At the state SOP thayच उरल्या. We are talking about MHA guidelines, we are talking about WHO, we are talking about everything. We are still talking about community transmission and rest, whether it's required or not required. But basics have to be strong. ताच्या खातीर म्हाका दिसता
Mukhyamantrak constructively, as a opposition, we have shared all suggestions which we have taken in terms of lockdown which is required in Vasco, or lockdown, partial lockdown what is required, how we stop the non-goans coming in, quarantine tourismच्या नावार कालांगूट जाऊन जी आज दशा आमची झाल्या इज मॅक्झिमम इन नॉर्थ गोवा फाल्यां कितेंय जालें जाल्यार कोळंगूटच्या आमदाराची जबाबदारी आसतली हेंय सांगिल्लें आसा. हाऊ डीड ही मॅनेज टू गेट समबडी इन विदाउट परमिशन, जाल्यार कितल्या लोकांक अशें हाडले आसतले वो ही केस अशी इन्व्हेस्टिगेट जावपाक जाय, नॉट फॉर एनीथिंग, बट वी नीड टू नो वॉट हॅज गॉन रॉंग बिकॉज वी नीड टू करेक्ट. We cannot make Kalangut another Mangaur Hill tomorrow and have contaminant there also, where today we are safe. We think we are safe. पण टेस्टिंग अजून फॅसिलिटीज जायना, अजून इक्विपमेंट्स येता, ह्यो काणयो वाग येता तशें आमी आयकत आसात. वी एक्सपेक्ट दिस पीपल टू नाव रिएक्ट to what we have put across. Suggestions maximum दिल्या in the interest of the state when it comes to handling COVID. Suggestions constructively to ensure that Goans do not suffer. मागीर ती आज सकाळी मायकल लोगोन एक स्टेटमेंट दिलो 5 वर्सांनी 65 वर्साचे तशें जावंक शकना. फॅमिलीतलो 5 वर्साचो जावं 65 वर्साचो जावं नाल्यार 30 वर्साचो जावं भुरगो नाल्यार 7 वर्साची आनी चली जावं, एव्हरीबडी ट्रिटमेंट हॅज टू हॅपन फॉर एव्हरीवन. ताजे खातीर वी कॅनॉट have preferential treatments. We need to ensure that the infrastructure is there. The administration, whether SEC is controlling it, needs to get little more serious on the issue. जो विशयान जग अर्दे केले तो विषय आमी अजून कॅज्युअल अप्रोच दवरतले जाल्यार जून जुलयान मार्क माय वर्ड्स वी विल टच 1,000 विदाउट डुईंग एनीथिंग. आणि आज सरकाराक विचारल्यार सरकार इज टॉकिंग अबाउट 100 बेड्स, 50 बेड्स, 200 बेड्स. वी नीड टू प्रिपेअर अवर सेल्फ विथ द इन्व्हेंटरी फॉर बेड्स, for medicines, giving treatment to all, not having any preferential treatments to the people who are rich, but for सगळ्यांक सर्वसामान्य मनशाक मेळपाक जाय. टेस्टिंग टायम जो आता टायम घेता जवळ जवळ 2,500 रिपोर्ट येवपाचे उरले, ते 2,500 रिपोर्ट येता म्हणसर आनी कितल्यांक स्प्रेड जाता कळना. And this spread is known, and June, July is a month where virus spreads very fast. That can spread. So if that is the issue, then I think proactively we have given our suggestions. I expect that the Chief Minister will act. आणि जे स्टँडर्ड गोन्स आसा बाकीचे आसा जे अजून उरल्या तांकां NRI कमिशनान फॉर्मां भरले तांकां अजून स्टेटस कळना. वी हॅव टोल्ड, ही हॅज टोल्ड दॅट कृष्णमूर्ती द रेसिडेंट कमिशनर विल इमिजिएटली गेट इन टच. वी हॅव आस्क्ड हिम टू इमिजिएटली एन्श्युअर दॅट वंदे भारताच्या मिशनाच्या अंडर ना जाल्यार बाकीचे कशे हाडपाक जाय. लेट अस गिव्ह प्रायोरिटी अँड गेट आवर गोवन्स बॅक अंडर इकॉनॉमिक डिस्ट्रेस. सो तांकां आनी चार्जीस ना, होम क्वारंटाईन जातले आणि सुसेगाद बरोबर रावतले बिकॉज दे कमिंग बॅक इन डिस्ट्रेस. होलसम वॉट एव्हर इश्यूज वी हॅव डिस्कस इन द पास्ट फ्यू weeks have been summarized and given him with solutions. तो solutions कितें घेता, SOP कशी तयार करता आणि what is his reaction, whether आज फक्त एक तियात्र आशिल्लें आमकां आपोवपाचें काय actually wants to act upon the points, constructive points that the opposition has given, ते फाल्यां भितर कळटलें. जालें गोंयाक बरें, जालें ना जाल्यार म्हाका दिसता गोंयकारांचे पडिल्लें ना हो विशय क्लियरली कळटलो सगळ्या लोकांक who are expecting the chief minister to take bold decisions in the interest of the state. Rohan Bab, are you happy with today's meeting? It's not a question of happiness. Happiness is when Goans get justice. I still feel Goans are given injustice. जे आम्ही परत म्हणटा स्प्रेड खंयच्यान आयलो, खंयच्यान जालो, इम्पोर्टेड व्हायरस, लोकल व्हायरस, कम्युनिटी, वी आर स्टील प्लेइंग विथिन वर्ड्स. SOP आमकां आपोवच्या पयलीं डिक्लेअर जाल्लो. सो आता तो SOP भायर येता म्हणसर कसो येता, आमचे सजेशन्स घेवन येता काय पयलीं डिसायड जाल्लो तसो येता, ते फाल्यां पर्यंत कळटलें. We have expressed full support against this COVID, not to fight this war above all political lines. We expect that type of cooperation, that the ruling will take these concretized suggestions which we have given with lot of reasoning also. आणि ते घेऊन ते आमकां सोल्युशन्स काढून गोंयकारांक एक बरी वाट दाखयतले आणि आमी जे ग्रीनांतल्यान रेड जाल्या ते परत ग्रीनाकडे वचपाची वाट आमी मार्ग दाखयला. मार्ग फुडें व्हरपाचो हो सरकाराचें काम. Education policy can be made very simple and very importantly at this time as online can be achieved. I will last time सरकाराक सांगिल्लें 3 महिने दी हांव करून दाखयता, तुमकां जायना नाम सांग हांव करून दाखयता म्हणून. Whether it's during the IT time, we have done a lot of work in terms of infrastructure, in terms of last mile, in terms of working on pop locations, in terms of creating infrastructure for the required education sector. तोच एक्टिवेट करपाक समज जाय चड वेळ लागचो ना. जाय जाल्यार डिसायसिव्ह
स्ट्रॉंग डिसिजन्स टू बी टेकन इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट. कित्याक म्हजें तरी मानप आसा की पावसान जाता तितले भुरग्यांक स्कुलान धाडपाचेच ना. ऑनलायन हॅज टू बी द मंत्र. टेक्नॉलॉजी वी हॅव टू एडॉप्ट टू अँड वी नीड टू बी वेर द वर्ल्ड इज मुव्हिंग. वी ऑल्सो नीड टू मूव इन दॅट सेम डायरेक्शन. व्हडलें काय ना ते करपाक आमचो इनिशिएटीव्ह आसपाक जाय, सरकाराचो इनिशिएटीव्ह आसपाक जाय. आणि एज्युकेशन मिनिस्टर खुद्द चीफ मिनिस्टर डिसिजन घेवपाक खंयच्या मंत्र्याकडे वचपाची गरज ना. मंत्री गोईंग टू चीफ मिनिस्टर. जाता अचीव जाता करून दाखोवचें. जायना जाल्यार कळटलें की दे डोंट हॅव द इंटेंट टू डू.